Mali News jabaralla jabako amnu sogolelo awna shu anikli oni nyangma biye arabai mekalo kli bisaba anikli samba fanan duwan saba kuna foni folo bi mali be kelemi konnana kelen atikeni marfa dorenga abekeni kungulu de fene ni Abdoulaye Diop makani na bole no amitaka Burkina kunu Burkina Premier Ministre Apollinaire Kilem de Tambila akumana akoko bamaga chikele na ko bi ko siranye we bamaga chude taywa ku do yere na marfa di kuje na kelenko kuna foni wala wala li amno di awma ako flash info konnana kuna fonda minena defu kofe ekol sotigi chamani nomnena Mali justice fe gouvernement ka chageda mimino ni o nyeshine do examen ko kama kunu ole dantikelike defu baraw kunchelila we ayira ka fo ko defu kile sabayin ko ni sefe ekol sotigi chama olukoni ukume faka yuru do sujet ko la ola ko ni teke kera amogodo ka ni ngatina olwe justice ka boloka nuni nyengilim ka obena da ukono san d'examen ayira ka fo ko bama ko hanno iri duratila nyama ko ko ekol so do be no ekol so yere to ko horonya ko ni wagatina ekol so tigi ko ni ale nyinno sabla ano yira yuru hula defu senfe san d'examen ayira ka fo ko bina fere do tige yasa ni mugo fefe ko ni no yira yuru kula yamori asem medima ikika ekol so daele o seben ko ni abe menena wa iga ekol so o fene be datu bismillah aka flash info konnana ni wakatina Abdoulaye Diop alibi tagamala farafi jamano konnana ni tagama senfe Mali ministre bi nyeshindo Mali ani jamana wero ko nyina boli kama Abdoulaye Diop ali tara Congo Brazzaville Guinée Équatoriale wadenendo me kalo kilemwa ani kononto apme Gabo Abdoulaye Diop kan ni tagaman konna kumi awere nyabala jawka chugamina abeka bismillah iba fo ko jamana kuntiki denendo asele Gabo Mali amunu be Gabo uluko nboraka bismillah ko kono kulu kumi awere nyabala jawka chugamina Mali ministre bi nyeshindo Mali ani jamana wero ko nyina boli kama ali bismillah len ko fe Gabon ani Maliam be Gabon wi nyogoy doke o nyogonye yere sefe Abdoulaye Diop ali kuma na fe flarika o folo o de jamnu be Gabon malika ni wagatina aflana wi referendum ko Abdoulaye Diop ka la sulu konnana ako ko kelemi anga jamana konnana ni wagatina kelen atikeni marfa dorenga kelen abegeni kunlo fenedi Abdoulaye Diop yala donia ka fo kani mo min be nyogona ko sebuye katemi anka ko sabula radio bubulu tele bubulu o le ba nga telephone gla o le be information be bla anga telephone konnana ko ola anga janto ko note te feka kemi mo nonu ubena na anke oyi sabula ulama ubena an yere bla anga na kelela wili anga jamana konnana ni Abdoulaye Diop makani Mali ministre nyeshine do Mali ani jamana wera ko nyana boli kama akalla selu konnana ay wele dake ka nyeshi Malien bela jilima minu be Mali kono ani Mali koka ko ni France 24 wal mani RFI ko ni kuna fundo di Malika ku kana na upuro kuna funika o yorobela ukasi ko doni gu akili jagabo uga nyini ngaluke ko note ubena na andu filu ko ni konnana Abdoulaye Diop yala donia ka fo ko mo minu yere bika ni kuinge ku keme ka tu biri durare lom ko de kofe ba ku be ga mi fo ko mura ko o photo ani o prevu bela jileme ubulo Mali ministre nyeshilo Mali ani jamana wera ko nyina bol kama aya yira ka fo kuno so kuma yin ko ni chi ko so fleni apulikene fene fleni ku ga nyoye do labe mura photo ani après vous feme be obulo kunu ye nyoye ko prevu beda kene ka ani a photo wa ko farasi fene wala te jugumunu ke Mali konnana o photo aleni o gafe ko be ul fene bul kul fene na ul fene bena o ko imbela jilinda kene ka Abdoulaye Diop ka la selu konnana ko mi nya fo nyana chugumna mana fe fladiga flana o referendum aya yira ka fo kale ta ka kun Gabo o kun de kataka Mali constitution kura ifemin be akonna na katoda Malion kloka sani referendum yere donche no bena na kay juin kalo kile temps ani shigi nata o senfe ala donia ka fo koni wagati na koni femi carte biométrique ko lu dilu be sinanga koni referendum don sira kasoro Malien be maka carte biométrique soro ko yamara dilu o Malion ma wata voter nu ka carte ni nay walma wa carte d'identité ola ni referendum voting konna Malien shiri manga to ko ni Abdoulaye Diop makani ni ale Mali ministre min yeshino do Mali ani jamana wera ko nyina boli kama nga anga je anga yere ka korfo lame abeka dantikelike anga to dugana ka to Gabo ka fawe awko haklisiki Mali mi be ka yirawla television na ote Mali sabay parce que bibina ba fo parce que c'est très important en les réseaux sociaux ni fin chaman de monde là ambe germina a gerte kani marfa droite si sa gerbe kani hakli de ni mo mi hakli mina droite ko donc andi munu be jogona c'est de bouyer
n'a pas fait intelligence en fait radio boulot de boulot télévision boulot de boulot boulot de banque téléphone non là boulot de information kala donc en gang colosi parce que nous desserrons na serawara fait ou ba mena ni hakli donc en be information nous soro aw kana green ka aw koronko kandroko parce que a il y a photo bodé RFI a bodé France 24 ya non ni information dira ni ya mais ibe sigi ko fa doni ibi hakli jagabo ibe ni ngale ni ke sani ka green ki la ko parce que ni emo kede et te fait qu'à Kémien et beaucoup parce que vous voyez reply de venir qu'à Jamana Kere. Donc avant Hakili Tawera là, un mot qu'elle est là au coco droit de l'homme, kodo oulade, où il photo tade où il y a ira comme au fara. Ben ambassadeur où il est semaine dernière né à Fouyo. Le Congo me photo kota en papa koy, anyo chamame. Ambassadeur Mounuma ou yera sigilembe jamana Mounumba ko fe nyafo yera sigile nyanao ko photo tara ira Nations Unies na ka preuve ira ko arme de destruction massive be jamana do la jamana chira hadisine amanyara bo donc na photo ya hakili to na da abede nyade kuna fani filana o be tali kɛ lakana ko de kan min ye falako sous-préfet ni ale tɔgɔ ko Ali Sise ale labilala ni ye a san 4 de Ali Sise ale kɔni a kun minɛlen don sabula mɔgɔ 4 olu kɔni minɛna Ali Sise minɛ fa a ka so ni o yɛrɛ kɛra décembre 2019 ka daminɛ wagati la kana se sisan ma Ali Sise ale kɔni kibaruya bɛɛ kun tunnen don nka an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunu Ali Sise ale kɔni labilala ka bɔ Bamagaciw bolo o kelen k'a labila u y'a bila Kolokani préfet de ka bolo kan o kɛra sababu ye k'a bila ka na Bamako yan nɔ an kɔni an ye kunnafoni sɔrɔ ko nin wagati na Ali Sise kɔni a bɛ a ka denbaya la Bamako yan wa yirala k'a fɔ k'a ka bilali na Mali armée ale ye wulikajɔ dɔ kɔni sabati Ali Sise ale yɛrɛ kun bɛ Bamagaciw minnu yɛrɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ye Amadu Kunfa ka mɔgɔ de nka nin wagati na kɔni a labilala ka bɔ olu ka bolo kan wa a bɛ a ka denbaya la nka fɛn min ye Ali Sise tɔɲɔgɔnkɛ yɛrɛ ni ale tɔgɔ ko Dirisa Sanogo ni ale yɛrɛ Gourma Raouz préfet ale fɛnɛ kɔni ale minɛlen don nka hali bi ale kɔni ma se ka labila la sabula ale yɛrɛ minɛna mai 2020 a tatɔ la a ka baarakɛyɔrɔ la n'o kɛra kalafili senfɛ Dirisa Sanogo ale yɛrɛ minɛna Tombouctou ale ni Gourma Raouz furancɛ de la ka daminɛ wagati la ka na se sisan ma ale fɛnɛ kunnafoni kɔni o bɛɛ lajɛlen tunnen don fɔlɔ nka Ali Sise labilalen o bɛna kɛ sababu ye ka Dirisa Sanogo fɛnɛ labila wa an bɛ dugawu de kɛ ala ka a ko o cogoya in ye albi an bɛ to lakana bunako kɔnɔna na mɔgɔ fila ni olu bɛ Bamagaciw bolo ni wagati in na ni mɔgɔ fila ninnu kɔni u kumana mɔgɔ fɔlɔ ale yɛrɛ Kucalakaw ka député de ni ale tɔgɔ ko Abdou Abouzer Maïga an ye Abdou Abouzer Maïga ale kɔni ka minɛliko an y'o fɔ aw ɲɛna an ka don tɛmɛnen kunnafoni kɔni kɔnɔna na u tagara ale kɔni minɛ a ka so de fitiri dafɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya a ka misiri yɛrɛ kɔnɔna na ni o nɔrɔlen don a ka so yɛrɛ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na Abdou Abouzer ale kɔni ye video dɔ kɛ video in kɔni kɔnɔna na a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin Mali gouvernement ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ ale ka se ka labila cogoya min na Abdou Abouzer ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ groupe min bolo k'o ye Amadu Kunfa ka groupe mɔgɔ de o la ko Mali gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ a ka se ka labila cogoya min na a yirala k'a fɔ ko Abdou Abouzer Maïga ale yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ min kɔni a si birintira wa mɔgɔ dɔw banaw bɛ yen mɔgɔ min na sabula fɛn min ye ɲɛdimi ani jabɛti o kɔni kelen don k'ale sɛgɛn kosɛbɛ o la a kɔni ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin Mali gouvernement ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ ale ka se k'a ka liberté sɔrɔ cogoya min na o wagati kelen na fɛn min ye an ka militaire dɔ ale fɛnɛ minɛlen don wagati in na an yɛrɛ kun y'a kanu k'an tɛna na militaire kɔni ka jaw bɔ k'a jira aw la nka komi media caman bɔra ni ko in ye militaire kɔni ale ka jaw yɛrɛ kɔnɔna na a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma k'o ka fɛɛrɛ kɛ ale fɛnɛ ka se k'a ka liberté sɔrɔ cogoya min na nka an ka jɛ an ka militaire ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Je m'appelle Caporal Oumar Diakité, élément du 34e bataillon du génie militaire. Ici arrêté par les djihadistes le 18 3e mois 2023 entre Kuala et Naran. Et actuellement, je suis en vie. Les jours qu'on m'a arrêté, ça trouve que je suis blessé. Bon, actuellement, je suis en bonne santé. Je veux que le gouvernement m'aide pour que je rentre à la maison.
kunnafoni sabanan o bɛ tali kɛ Mali magistrat yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ. Kunu Sheikh Mohamed Sherif Kone ni ale Mali magistrat ka syndicat jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye, ale ye sɛbɛn bɔ. Sɛbɛn in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'u ye kunnafoni sɔrɔ ko wa mɔgɔ caman de ye kunnafoni di. Sheikh Mohamed Sherif Kone ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn o de kɔni bɛ ka labɛn ale ni juge Dramane Jara contre la. Wa a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ka ni bɛnbɛnbɛn lamɛn k'o ye Cour suprême ɲɛmɔgɔ de. Sheikh Mohamed Sherif Kone a ka laseliw kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko kabini olu ko constitution kura ko min bɛ sen na ko u ma jɛn n'a ye ko kelen kɔni ko bɛnbɛnbɛn o de labɛnna olu contre la. Wa ko mɔgɔ min bɛ ka bɛnbɛnbɛn yɛrɛ kɛ k'o ye Cour suprême mɔgɔw de. Wa k'u bɛ fɛ ka fɛn min yɛrɛ da olu kunna k'o de ye k'a fɔ k'u bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ yaasa ka fanga labin. A y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka laɲini o tɛ dɔwɛrɛ nka ko mɔgɔ minnu kɔni sen bɛ constitution ko in na k'olu tɛna na se ka constitution in baaraw kɔni kɛ. Sheikh Mohamed Sherif Kone ale ka kunu sɛbɛn in kɔnɔna na a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko constitution kura ko min bɛ sen na ko u ma jɛn n'a ye cogoya si de la. A y'a ladɔnniya k'a fɔ ko a ko kunnafoni kɔni u y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bɛnbɛnbɛn bɛ ka labɛn o contre la wa ko dɔgɔkun wɛrɛ u tun bɛ fɛ k'olu minɛ kɔni k'u datugu. Nka a y'a yira k'a fɔ ko n'u fɛ k'u ka o ko ninnu u bɛna na olu bɔ u ja kan k'olu bɛ sira min ta u tɛna na o sira in kɔni bila wa u b'u ka laɲiniw de kɔni kɔ f'olu ka sabati. Sheikh Mohamed Sherif Kone ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'olu kɔni wuli ni constitution ko in na ko fɛn dɔ u ma jɛn ni fɛn min ye ko u ye min fɔlɔ kɛ o de ye k'olu wele justice la ko senfɛ u ko k'u bɛ ka fɛn min kɛ k'o ye fɛn u ti jɛn ni fɛn min wa k'u y'u kɔ da fanga kɔ la k'u kan ka minɛ k'u datugu. Nka Sheikh Mohamed Sherif Kone ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ bilala o baaraw la k'olu ko k'olu kɔni ma sariya sɔsɔ o la u y'u labila u taara u ka so. A y'a yira k'a fɔ ko Mali constitution yɛrɛ a kan ka falen ni sariya min k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ o sariya in dɔn. Sheikh Mohamed Sherif Kone ale ko transition kɔni ale kun kan ka cɛ kalo 8 nata in de la ko o la transition mɔgɔw k'u toliya u ka fanga di jɛlenya la i n'a fɔ Mali sariya yɛrɛ y'a laɲini cogoya min na. A y'a ladɔnniya k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn min kɔni bɛ ka labɛn olu contre la ko ni bɛnbɛnbɛn a sera ka lawaleya o b'a yira k'a fɔ ko Mali sariya sɔsɔ a sera fo a dan de la. O senfɛ a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na magistrat a ko wagati min na fanga bɛ ka lingilan ko wagati in kɔni na justice kɔni ale kan ka sabati de. Sheikh Mohamed Sherif Kone ale ko ni dankarila justice kɔni na ko foyi de tɛ se k'o kunbɛn tuguni. Justice yɛrɛ kɔfɛ a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin républicain ale ni démocrate bɛɛ lajɛlen ma k'u jija ni bɛnbɛnbɛn bɛ ka labɛn a ka se ka kunbɛn cogoya min na. Sheikh Mohamed Sherif Kone ale dɔw kɛ ka ɲɛsin malien bɛɛ lajɛlen ma ani Mali yɛrɛ. Sheikh Mohamed Sherif Kone ale yɛrɛ ye magistrat de wa avocat général kun don Cour suprême na ni a ka fanga yɛrɛ o ɲɔngirila yen nɔ. Kunu ale kɔni ye nin sɛbɛn in bɔ ka nin kunnafoni kɔni da malien bɛɛ lajɛlen tulo kan. Kunnafoni nana a bɛ se ka kɛ don la Burkina b'a bugu jamana wɛrɛ kɔfɛ. An b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ nka a tɛna kɛ anw kɔni tile la. Ni Burkina premier ministre de ye kumakan ye ni ale tɔgɔ ko Apollinaire Kyelem Ditambela. Kunu tarata mai kalo tile 30 Burkina premier ministre Apollinaire Kyelem Ditambela ale ye kuma ta députéw ɲɛna ambassadeur ale ni Burkina gouvernement mɔgɔ bɛɛ ɲɛna. Kabini ani capitaine Ibrahim Traoré u nana fanga la u ye baara minnu kɛ anu bɛ fɛ jamana ka taga bolo min yɛrɛ kan. Apollinaire Kyelem Ditambela ale ye walawalali kɛ o bɛɛ lajɛlen kan. A ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko jamana dɔw nana farafinna yen nɔ k'u kɛmɛ k'u teri kɛ farafin jamanaw ye k'a sɔrɔ k'u ni teriya ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Apollinaire Kyelem Ditambela ka laseliw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'olu nalen fanga la jamana dɔw nana olu fɛ yen nɔ k'a y'aw to a ka élection kɛ k'olu ko k'u to la u ka kɛlɛkɛminɛnw di u ma yaasa u ka banbagaci kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ ka élection kɛ nka ko jamana u ma sɔn o ma. Burkina premier ministre y'a yira k'a fɔ k'o kelen u kusi jamana wɛrɛw ma k'u bɛna taa kɛlɛkɛminɛn san u kunna nka ko jamanaw fana ma sɔn k'u k'aw bɔra minnu fɛ yen nɔ ko tant que olu ma sɔn k'an tɛ se k'an ka minɛnw feere aw ma. Apollinaire Kyelem Ditambela y'a ladɔnniya k'a fɔ ko kelen kɔni olu kunda jamana wɛrɛw fɛnɛ kan. Kunu sali kɔnɔna na a ko k'a bɛ jamana dɔw fɔ n'o ye Russie, Iran, Turki wa ko kɔsani na a bɔra Venezuela. A y'a yira k'a fɔ ko ni jamana ninnu kɔni u ye Burkina dɛmɛ kosɛbɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye ni banbagaci kɛlɛ hukumu kɔnɔna na. Fɛn min ye Burkina jamanakuntigi ni ale yɛrɛ ye capitaine Ibrahim Traoré ale ko k'a kɔni tɛ sini dɔn nka ko min de ye ko Burkina k'a kun jigin jamana wɛrɛ ko tant que olu kɔni bɛ fanga la ko tɛ se ka kɛ cogo si de la k'a ma fɔ k'a tɛ se ka kɛ nka ko an n'a bɛ kɛ o b'a sɔrɔ olu kɔni wulila ka bɔ fanga in na ni Burkina jamanakuntigi kumakan. Apollinaire Kyelem Ditambela ka kunu laseliw kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a tɛ dɔwɛrɛ dɔn nka k'a bɛ kelen kɔni dɔn ko Burkina ani banbagaciw u tɛna na négocier cogo si de la wa ko min ye ko Burkina ale ni mɔgɔ wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan Burkina dugukolo kɔni tila k'o tɛ se ka kɛ cogoya si de la wa ko Burkina ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o y'a ka souveraineté k'u tɛna na sɔn cogo si de la u ka nɔgɔ si ni Burkina premier ministre Apollinaire Kyelem Ditambela kumakan. A ka kunu kumaw kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko jamana minnu banna ka kɛlɛkɛminɛnw
minɛnw feere olu ma k'olu ka laɲini de ye ka burkina bɛɛ faga ka burkina dugukolo ta ani ka burkina ka dugu jukɔrɔ nafolo kɔni su Apollinaire Kelem de Tambela ale y'a yira k'a fɔ ko tant que ale ni capitaine Ibrahim Traoré olu kɔni bɛ fanga la o tɛ se ka kɛ cogo si de la nka an ka jɛ an ka burkina premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela yɛrɛ ka kɔrɔfɔ lamɛn a bɛ ka dantigɛli kɛ nanzarakan na kunun ka to burkina assemblée kɔnɔna na. Font des affaires au Burkina Faso ont refusé de nous vendre des armes. Pire, certains partenaires ont même dissuadé d'autres de le faire. Alors nous avons été confrontés à cette douloureuse question. Que vaut une amitié quand au moment le plus critique de votre existence, le prétendu ami refuse de vous tendre une main secourable, alors même que la dite main secourable est censée être rétribuée? Sous d'autres cieux, ces mêmes partenaires qui nous ont tourné le dos ont, du jour au lendemain, convoyé des quantités considérables d'armes pour voler au secours de certains pays. Voudrait-on alors sacrifier les Burkinabés pour ensuite se répartir le territoire et ses richesses avec les bandits armés? C'est là une question légitime. Avec le nouveau partenariat et la redéfinition souveraine de notre diplomatie, nous avons pu, sans complexe, non seulement acquérir les équipements nécessaires pour nos armées et nos VDP, mais trouver des solutions pour nos débouchés et nos approvisionnements. Désormais, les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires se font dans un climat de confiance et de respect mutuel. Rien ne peut nous être imposé. L'histoire étant faite de vicissitudes, peut-être qu'un jour, le Burkina Faso se soumettra encore au diktat de quelques puissances étrangères. Mais ce sera après nous, pas avec nous. Nous pouvons nous tromper, mais nous agirons toujours en toute souveraineté à l'aune des intérêts du Burkina Faso. Kunafani duruna zondo minena kulu folo ulu minena Côte d'Ivoire flana ulu minena Cameroun ni zone yere baraka chuko koni takalaje dabal banko do sabla ni police wore ka chesirte te kesaka ken zone ka chuko ashirina ko mi nya fanya na chuko mina kulu folo koni ulu minena Côte d'Ivoire di kerenkere ni ana tumodi no ye Côte d'Ivoire dugudoy kuna shine encore ni zone koni ulu minena ni zone yere ka nyamo ba mo me kuna fondi uma o mo yere ka opération nyamo yi ale yere ye wotro pousser la de ni ajami ko bari ni wotro pousser la koni ale ba to aka wotro pousser de la ka mɔgɔ jateminɛ k'i ka baraka cogo jateminɛ k'i ka butigi jateminɛ i ka sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ ka sɔrɔ ka o kunnafoni ko di a jɛɲɔgɔnw ma wa jɛɲɔgɔn ninnu u si de tɛ Côte d'Ivoire dugu kelen na ni o kɛra kɔni u kan ka fara ɲɔgɔn kan don min na yɔrɔ min na ani heure min na ani u kan ka opération yɛrɛ kɛ wagati min na bari ni kɔni ale b'o bɛɛ lajɛlen sugandi ka sɔrɔ ka wele bila tɔw ma wa n'u tilal'u ka attaque la u kɔni bɛ wari tila ka sɔrɔ ka jɛnsɛn mɔ tuguni kulu filanan olu minɛna Cameroun ni nka olu yɛrɛ minɛna a mɛnna dɔɔni olu yɛrɛ ye mɔgɔ tan bɔɲangori komi aw yɛrɛ ɲɛ bala jaw kan cogo min na ni zo mɔgɔ tan ninnu kɔni cɛla kelen ale bala ale kɔni ale ye namara de lujuratɔ don a sen kelen o tigɛlen don ka bɔ a la a kunnafonidila yɛrɛ ka fɔ la ni lujuratɔ in kɔni hali sen filatigi o tɛ a dan boli la wa Cameroun zone tan nin yɛrɛ kɔni cɛla komi aw yɛrɛ ɲɛ bala cogo min na cɛkɔrɔbalamɔgɔ in ale bɛ u cɛla yen nɔ a yirala k'a fɔ ko cɛkɔrɔbalamɔgɔ in de kɔni tun bɛ a yɛrɛ kɛ mɔnpɛri n'o ye kerecɛnw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye wa n'o y'i minɛ ale de kɔni bɛ ni gɛlɛya sugu bɛ da i kɔnɔ fo ka taa fɔ k'u sago sɔrɔ wagati min na nka an ka jɛ an ka ni ja ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est sous forte escorte policière que le gang de braqueurs et de tueurs de Toumoudi est rentré ce mardi 30 mai 2023 à Toumoudi. Suite à leur dernière tentative de braquage à Toumoudi, étudiant l'inspecteur d'orientation en fin de stage que voici, la police nationale a pu arrêter les bandits au nombre de 5. Les arrestations ont pu se faire grâce à une collaboration entre le commissariat de police de Toumoudi et d'autres corps. Il faut dire que les bandits ne viennent pas dans les villes au hasard. Ils ont toujours un capteur ici et c'est lui qui donne l'alerte. Et donc, quand les faits ont eu lieu, nous avons, avec la collaboration bien sûr des services que je viens de citer,
nous avons pris d'abord celui qui a donné l'information au braqueur. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, nous sommes retrouvés à Abidjan et avec l'appui de la police criminelle d'Abidjan. En tout cas, ensemble, nous avons pu interpeller tous les malfrats. Les armes également ont été saisies. C'est effectivement cet homme qui se faisait passer pour un autre tiki, c'est-à-dire un pousseur de charrette, qui repérait les cibles dans la ville et faisait venir ses complices d'ailleurs pour les braquages dans la ville. Les malfrats sont passés aux aveux. Première fois, on a venu, n'est pas marché. Deuxième tour, on a venu première fois, n'est pas marché. On a fait Djabdjaba, on a parti. C'est ça la femme là, Oignon là. Donc, deuxième tour, on a venu. Donc, il y a une, ici, on a à côté de boulangerie. Donc, il y a une femme, elle dit me connaît. Donc, les demander Amadou, est-ce que tu connais monsieur là? Lui, Amadou ne me connaît pas. Non. Donc, bon, Amadou m'a appelé, dit c'est gâté, il faut partir. Devant boulangerie là. Voici le gang de 10 brigands, assaillants, méchants et sanglants malfaiteurs qui ont voulu précipiter le départ au séjour des morts du docteur Jean-Sylvain Vondon, directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie. Ils sont tous des alias. Alias à Tango, Beko, Julio. Ils se prenaient pour Zoro, aujourd'hui ils sont zéro. Voici en image leur matériel de braquage. Et même le Seigneur Jésus-Christ confirme que s'il avait été sur terre à l'époque de ces gens, sa mort sur la croix aurait été plus douloureuse. Les voici alignés ici ce jour devant les services de la police judiciaire au quartier Liguesso à Yaoundé. Des bandits au comportement des Philistins avec pour apôtre de Lucifer, le pasteur de l'Apocalypse, Julio Efaifa, reconnaissable avec sa culotte noire et son tricot blanc. N'allez surtout pas dire qu'il est vieux. Regardez à travers ces images, ces instruments qu'il utilise avec son épiscopat pour faire des nuits de prière à ses victimes. 5 fusils de chasse, 5 pistolets automatiques, 220 munitions de divers calibres. Avec un tel arsenal de délivrance, même si c'est quel ange, il chasse pour remplacer par un démon. Ces malfaiteurs ont torturé durant toute la nuit le président de la section RDPCDA Lobo 1, le docteur Jean-Sylvain Vondon. Toute une nuit de délivrance organisée par le pasteur Julio Efaifa de l'église Jean-Baptiste du Cameroun, paroisse de Sanmelima. Il avait décidé de chasser l'ange de Sanmelima, son propre frère. Mais il s'est avéré que le docteur Jean-Sylvain Vondon a l'onction de l'archange Michel. Malgré la torture, l'homme a réussi à s'en sortir vivant par un miracle de Dieu. Voici un autre bandit à l'image, perclus de la jambe gauche. N'ayez surtout pas compassion de lui. Si vous le croisez en pleine nuit, vous risquez de ne plus jamais aider un handicapé. C'est un Philistin qui n'aime pas l'évangile de Corinthiens qui parle d'amour, qui supporte tout et aime tout. Il court plus vite que son ombre avec son pied coupé. Il est loin d'être un enfant de cœur, malgré son état. Les 10 malfaiteurs, qu'on pourrait qualifier de Philistins à l'image, forment une association de professionnels de crime avec pour achat. Ni ne kunye aka bi flash info yi kada aw kuluka oni ci aka lameli ko nyana anga fuli be en laje baka belaji le keren keren yana minu be kan laje ka bo gabo aw kan be wakati bere